सभी की याद को समेट, सभी की याद को समेट बुद्धि योग सभी से तोड़, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है। बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है।
शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो। घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। तो सारा दिन याद बनी रहेगी। तो बाबा बोलছেন শিব বাবার চিত্র রেখে দাও আর কাজে কর্মের মধ্যে বারবার, তাই না, বাবার দিকে তাকাও আর কথা বলতে থাকো, তাই না। प्रश्न, नया और अनोखा प्यार कौन सा है? नया और अनोखा प्यार कौन सा है? जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है। जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है। बाबा बोलছেন এইরকম अनोखा प्यार, अद्भुत ভালোবাসা কোনটা? যেটা শুধু संगम যুগে अनुभव হয়। उत्तर, विचित्र बाप के साथ प्यार करना। विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। यह है नया प्यार। तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा, तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है। तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया। अब विदेही बाप से प्यार करना है। अब विदेही बाप से प्यार करना है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। তো সেই অদ্ভুত ভালোবাসা হলো বাবার সঙ্গে ভালোবাসা, তাই না। গতকালেরও মুরলিতে বাবা বলছিল না, কে পালনা করছে আমাদের? নিজে ভগবান এসে পালনা করছে। দেখো
শিব বাবার মাথায় জল ঢালার জন্যে, একটু ওর কাছে যাবার জন্যে শ্রাবণ মাসে কত কত লাইন লাগাবে লোকেরা, তাই না? কত কষ্ট করে করে যাবে। আমাদেরকে কোনো কষ্ট করতে হচ্ছে না। আমরা শিব বাবার লাডলা বাচ্চা, গণেশ বাচ্চা, তাই না? বাবা আমাদেরকে, ওরা সেখানে গিয়েও বাবার থেকে দুটো কথা শুনতে পারবে না। আর দেখো শিব বাবা এখানে এসে রোজ 4 পাতা আমাদের লাভ লেটার লিখছে, তাই না? বাবার ভালোবাসার সব পালনা দিচ্ছে। একদম মনে হয় যেন পিছনেই লেগে থাকে। যা ভুল ত্রুটি হবে সে মুরলিতে ঠিক কানমোলা দিয়ে দেবে, তাই না? হয় কি না, তাই না? তো বাবা পালনা দিচ্ছে না। তো এইরকম ভালোবাসা ওয়ান সাইডেড নয়। ভক্তি মার্গে কি ছিল? ওয়ান সাইডেড ছিল। সেদিক থেকে ভালোবাসার উত্তর আসতো না, অনুভব হতো না। কিন্তু জ্ঞান মার্গে বোথ সাইডেড। এদিক থেকেও ভালোবাসছি, তো সেদিক থেকেও ভালোবাসছি, তাই না? বাবা যখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে আসতো তো দেখিনি, গুলজার দাদির মধ্যে যখন আসতো তখন বাবা জিজ্ঞেস করতো না যে কে বেশি ভালোবাসে? बोलो बाबा का प्यार ज़्यादा ना बच्चों का प्यार ज़्यादा? তো কার প্যার ज़्यादा? বাচ্চাগুলো তো সংসারে গিয়ে ভুলে যায়, বাবা কিন্তু নজর লাগিয়ে বসে থাকে, তাই না? তো গীত कौन आया मेरे मन के द्वारे सबेरे सबेरे, তো কে আসলো মনের দ্বারে সবেরে সবেরে? পাক্কা শিব বাবাই ছিল তো, আর কোনো ব্যক্তি ছিল না তো, কোনো পরিস্থিতি ছিল না তো। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है, और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं व आए हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है, তাই না? ভগবানের ভালোবাসা বারবার অনুভব হবে না। 84 জন্ম দেহধারীদের ভালোবাসার অনুভব করব, কিন্তু ভগবানের ভালোবাসা অনুভূতি একমাত্র এই সঙ্গম যুগের এই জন্মের শেষ অবস্থায়। बच्चे समझ सकते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम अभी उसको जान पहचान गए हैं। यह प्यार भी अनोखा है, তাই না? দেখো ভক্তি মার্গে কত ছবির মধ্যে খুঁজতে থাকি যে কোনটা আসল ভগবান, তাই না? আর এখন তো বুঝেও গেছি, চিনেও গেছি বাবাকে। वैसे तो हमेशा देहधारी को ही प्यार किया जाता है। यह है विदेही, बिगड़ देह के हम उनके सामने बैठे हैं। वो बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं। तो नई बात हुई ना, आगे जो आशाएं थी, धन मिले महल मिले, वो सब आशाएं बदल गई है, তাই না? ভক্তি মার্গে ভাবতাম ভগবানের কাছে গিয়ে, তাই না, ধন চাইতে হবে, মহল চাইতে হবে, চাকরি চাইতে হবে, রেজাল্টে যাতে পাস করি তাই চাইতে হবে, তাই না? আর এখন ভগবানের কাছে চাহিদা পাল্টে গেছে, তাই না? এখন একটাই চাহিদা যে প্রভু তোমার ইচ্ছা যেন আমাকে দিয়ে পূর্ণ হোক, তাই না? আমার আর কোনো ইচ্ছা নেই, তোমার ইচ্ছা যেন আমি ইউজ হতে পারি, তাই না? তোমার ইচ্ছা যেন আমার দ্বারা পূর্ণ হয়, তাই না? তো কত বড় চেঞ্জ হয়ে গেলাম, তাই না? तो सारी दुनिया में तुम्हारी आस बदली हुई है।
हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है। याद भी उनको करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, दिल में उमंग है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र अनोखा वंडरफुल बाबा है, তাই না? দেহ নেই, চিত্র নেই, কিন্তু সম্পত্তি কি দেয়? শতযুগের কুবেরের খাজানা, তাই না? বিনা দেহে। তো বাবা বলছেন यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप कैसे अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहें, তাই না? তো বাচ্চাও মনে মনে ভাবছে এত কিছু বাবা আমার জন্য করছে, তো আমিও এমন কি করব যাতে আমি সারাক্ষণ বাবার ইয়াদে থাকতে পারি। बाप राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दे। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है, पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग के स्वराज्य का आत्मा जानती है, हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম এখন শরীরের সঙ্গে অনুভূতি আছে বাবার ভালোবাসার, সেই রকম স্বর্গরাজ্যতে গিয়ে স্বর্গরাজ্যে রাধা কৃষ্ণের মতন লক্ষ্মী নারায়ণের মতন দেহ ধারণ করে অনুভবটা পাবে যে কেমন লাগছে, তাই না? जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी, अब वो आया है। तो एक कोठरी अपनी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है, তাই না? যেটা স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবিনি যে ঠাকুর ঘরের এই ঠাকুরের চিত্র কোনো দিন কথা বলবে, কোনো দিন ভাবিনি। ভাবতাম এরা এরকমই থাকবে, আমি শুধু ধূপকাঠি লাগাবো, বেশ হয়ে গেল। এরাও কথা বলবে না আর আমারও কিছু করার নেই, তাই তো? কিন্তু বাবা বলছেন এখন কিন্তু কথা বলো, বাবা উত্তর দেবে, তাই না? তো সবার কাছে শিব বাবার চিত্র রেখে দাও আর ঘড়ি ঘড়ি বারবার গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ো, তার সামনে বসে পড়ো আর কথা বলো, তাই না? तो बाबा कहते जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी, अब वो आया है। तो एक कोठरी अपनी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है। চিত্রতে কি লেখা থাকা উচিত? বাবা আয়া হুয়া है, তাই না? তাহলে সব সময়ে সেটা বুদ্ধিতে থাকবে। उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। তো সবচেয়ে ভালো কি স্বর্গের চিত্র রেখে দাও বাড়িতে। তো স্বর্গের চিত্রর মধ্যেও উপরে শিব বাবা থাকে, তাই না? তো অটোমেটিক বুদ্ধিতে কি আসবে যে দেখো শিব বাবা এসেছে এইরকম স্বর্গ দুনিয়া স্থাপনা করতে। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना। तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है और सभी की याद को समेट एक को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का
চিত্র রাখনা চাহিয়ে, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম ভক্তি মার্গেও সবার বাড়িতে একটু ছোট্ট হলেও তো মন্দির থাকতো, তো বাবারও একটা ছোট্ট মন্দির বানিয়ে রাখো, তাই না? मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे यह तो अच्छा है ना, पावन बनने लिए जरूर विकारों को तो छोड़ना होगा। बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा हम भक्ति करते हैं, परंतु एक की दूसरा ना कोई, তাই না? কেউ বললে কি বলো যে আমরা একের ভক্তি করি, তাই না? এক শিব বাবার ভক্তি করি। और संग बुद्धि योग तोड़ देना है, तुम्हारी युद्ध माया से है। तुम बाप को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है, তাই না? শিব বাবার মাথার উপরে ফোন তুলে বসে থাকে মায়া, ভয় দেখায় শিব বাবার কাছে আসবে না, আমি কামড় দেব। তো বাবা বলছেন মায়া ভয় দেখাবে, কিন্তু বাবা বলে না মায়া হলো পেপার টাইগার, তাই না? অরিজিনাল না, সেটা হচ্ছে পেপার টাইগার, ভয় পাবে না। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी, তাই না? যেই বাড়িতে বারবার শিব বাবাকে আহ্বান করা হয়, বারবার শিব বাবার সঙ্গে গল্প করা হয়, তো সে বাড়ি কি হয়ে যায়? স্বর্গের মতন। मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी, उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारे बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में यह पता नहीं रहता शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंच है शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी, তাই না? শিব বাবার উপরে কোথাও কোথাও বলি পড়ে, তাই না? তো এখন বুঝতে পেরেছি না যে শিব বাবার উপরে কেন বলি পড়ে। কাশিতে তো বলি পড়ার জন্যে একটা কুয়োই আছে, বাবা বলে না অনেকবার সেই কুয়োর কথা বলে, হাজারখানি তলবারি লাগানো আছে, নিচে শিবলিঙ্গ আছে, আর তার মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে। তো দেখো শিবকাশী গঙ্গা করে, তাই না, ঝাঁপ দিয়ে দিত ভক্তরা, আর হাজার টুকরো করে শিব বাবার মাথার উপরে বলি পড়ত। বাবা বলছেন ওই রকম বলি চাই না, তাই না? নিজেকে বলি। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी, उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वो देहधारी नहीं। यूँ तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापूजी शिव बाबा है, তাই না? সব আত্মার পিতা, সে হলো পরম ধাম নিবাসী পরম পিতা শিব বাবা। शिव दादा नहीं बाबा, वो निराकारी दुनिया में रहते हैं। সে কোথায় থাকে? নীল আকাশ পার, তাই না? সেই ব্রহ্মাণ্ডতে ব্রহ্মতত্ত্বে, তাই না, শিব বাবা থাকে। श्री कृष्ण को याद करेंगे लेकिन वो तो वैकुंठ निवासी है। কৃষ্ণকে মনে করব তো কি মনে পড়বে? সুন্দর গাছপালা, সুন্দর পশু পাখি, সুন্দর ফুলের বাগান, সুন্দর গোপ গোপীদের সঙ্গে রাস করা কৃষ্ণ, তাই না? তো কোথায় কৃষ্ণের ইয়াদ আর কোথায় পরম ধাম নিবাসী শিব বাবার ইয়াদ।
ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं। परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान कारण बुद्धि किसी की भी चलती नहीं। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यह है नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं, তাই না? অন্য সৎসঙ্গে যাও, কে বসে আছে? কোনো গুরু বসে আছে, তাই না? তো বুদ্ধিতে কি আসবে? কার থেকে শুনছি? মানুষের দেহধারীর থেকে শুনছি, ভগবানের থেকে শুনছি, এটা তো মনে হবে না। वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं, तुमको निश्चय है हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे, कल्प कल्प बाप आते हैं, তাই না? দেখেছেন না আপনারা ব্রহ্মা বাবা মধ্যে যখন শিব বাবা আসতো, তার তো কোনো ফটো নেই, ছবিও নেই, আওয়াজও নেই, কোনো রেকর্ডিংও নেই। কিন্তু যখন গুলজার দাদির মধ্যে বাবা আসতো, তার তো রেকর্ডিং আপনারা শোনেন না, দেখেন না? যখন অব্যক্ত মিলনের ক্লাসগুলো চলে, যখন বাবা মিলনের সময় হয় শীতে, তখন যে চলে, তখন তো ফিল করি না? তো বাবার মানে দাদির মধ্যে বাবার যে হাবভাব থাকে, কত ভালোবাসা থাকে তার মধ্যে, তাই না? ওই রকম কোনো গুরু এত ভালোবাসা আর এত মনের জোর দিয়ে বাচ্চাকে তৈরি করা, এই ফিলিংস নিয়ে কোনো গুরু কোনো দিন কোনো শিষ্যকে বলবে? তাই না? বাবার কেমন হাবভাব থাকে, তাই না? কত একদম মন থেকে চাই যে বাচ্চারা উপরে উঠুক, তাই না? তো বাবা বলছেন कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं, फिर भी माया कितना हैरान करती है, বিঘন ডালती है। বাবা চায় সিঁড়ি উপরে তুলবে, গোল্ডেন এজে নিয়ে যাবে, স্বর্ণকালে। আর মায়া বসে কি করায়? মায়া বসে, তাই না, পা নিচে টানবে, ও যেতে দেবে না উপরে, তাই না? रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघन पड़ते हैं। আর সে অসুর কোথায়? কোন অসুরগুলো বিঘ্ন ঢালে? অসুরগুলো কোথায়? অসুরগুলো তো আমার ভিতরে। তাই তো মা কালীর গলায় 10টা অসুরের মাথা, 10 রিপু আছে আমার ভিতরে, তাই না? সেইগুলোই অসুর, সেইগুলোই বিঘ্ন ঢালে আমারই তপস্যাতে, তাই না? ওদেরকেই একদম জ্ঞান খড়গ ধরে শেষ করে দিতে হবে, অংশ বংশ সহিত সমাপ্ত করে দেবে। তাই বলে দিল যে মা কালী রক্ত চেটে শেষ করে দিল। আসলে রক্ত কি আর চেটে শেষ করলো? সেটা হচ্ছে অংশ সমেত শেষ করে দিল, তাই না? এইটুকুও রাখলো না। তো বাবা বলছেন রুদ্র জ্ঞান यज्ञ में असुरों के विघन पड़ते हैं। কেননা বাবার রুদ্রযজ্ঞ কোথায় জ্বলছে আগুন? মনের ভিতরে, তাই না? শিব বাবা তো সব বাচ্চাদের মনের ভিতরে যজ্ঞ শুরু করেছে। দেহ অভিমান আনে সে বিঘন পড়তে হ্যাঁ। আর অসুরগুলোর সর্দার হলো দেহ অভিমান। নিজেকে দেহ মনে করলেই শুরু হয়ে গেল অসুরগুলোর আশা, তাই না? बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। কি বলল শিব বাবা? নিজেকে কি বলে মনে করব? 5-6 ফুটের দেহ মনে করব না, সুন্দর এক জ্যোতি স্বরূপ হীরের মতন মনে করব, তাই না? যে শরীরকে চালনা করে। हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापिस लेने आए हैं। यह शरीर छोड़ अब वापस जाना है, अपने से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है, তাই না? বাবা বলছেন দেহধারীরা কে কি বলল অত ভাবতে হবে না। সত্যিকারে যদি দেখবেন তাহলে
সারাক্ষণ বেশিরভাগ কে কি বলল, কে কি করলো, এটাই তো থাকে। বাবা বলছেন ওইটাতে কোনো প্রাপ্তি নেই, কোনো লাভ নেই, উল্টে মনটা খারাপ হয়ে যাবে। তার থেকে ভালো সবাইকে সবার মতন করতে দাও, বলতে দাও, শুনতে হবে না, দেখতে হবে না, তাই না? বাবা বলছেন যেটা বাবা বলছে সেটা করো, আর সেই মতন বাবার সঙ্গে গল্প করো। पक्का पक्का निश्चय करना है, हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, তাই না? বাবা বলছেন নিশ্চয় চাই। কিসের নিশ্চয় চাই? আমার ঘর বাড়ি এখানে না, আমার ঘর বাড়ি কোথায়? পরম ধামে, নীল আকাশ পারে তারার মতন থাকি। সেখান থেকে নেমে দেহ ধারণ করেছি। এই দেহের কাজ শেষ হয়ে যাবে, আবার একটা দেহ ধারণ নিয়ে চলে যাবে সেই আত্মা তারা। তারাটা শুধু এক দেহ, ওই দেহ চেঞ্জ করতে থাকে। এই দুনিয়া আমার ঘরবাড়ি, ঠিকানা নয়। वहाँ के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म राजाई की 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है। বাবা বলছেন অনেক জন্ম নিয়েছো তুমি সত্যযুগে, তেতা যুগে, দাপর যুগে, তাই না? কলি যুগে তো 84 জন্ম পার করে এসেছো। तो वापिस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते हैं माताओं के लिए, তাই না? শাস্ত্রতে বলল শিব পুজো করবে না মাতাগুলো। আর দেখো শিব বাবা আসে তো শুধু মাতা আর মাতা করতে থাকে, তাই না? শুধু মাতাগুলোকেই বেশি তুলতে থাকে, তাই না? शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियाँ चढ़ाते हैं, पुजारी लोग खुश होते हैं, তাই না? শিব বাবা বলল তোমার মাথায় জ্ঞান ঢালো। আরে জ্ঞান গঙ্গা তো শিবের জটার থেকে বেরোচ্ছে, আবার শিবের জটার গঙ্গা নিয়ে শিবেরই মাথায় ঢালা কি দরকার? ও তো বেরোচ্ছেই ওর থেকে, তো আবার গঙ্গা জল শিবের মাথায় কেন ঢালবে? তো ঢালতে তো হবে কার উপরে? নিজের মাথার উপরে। তাই বাবা বলল জ্ঞানের কলস রেখে দাও মাথার উপরে, বিন্দু বিন্দু জল পড়তে থাকুক। কোন জল? জ্ঞান টপকাতে থাকুক সারাদিন। সব উল্টো করে দিল, যেটা বাবা বলল তোমার উপরে করো সব শিবের উপরে করো, তাই না? তো বাবা বলছেন क्योंकि माताएं तो पुजारी लोग खुश होते हैं, क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती हैं। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। बुद्धि योग बहुत भटकता है। দেখো বাবা ভাইদেরকে কি বলছেন, ভাইরা একাগ্র হতে পারে না, বুদ্ধিগুলো এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকে, তাই না? মাতাগুলো যত ভালোবেসে বাবাকে ইয়াদ করে, তাই না? তো ভাইগুলোর তো হাজার কাজ থাকে, এই জন্যে বুদ্ধি এক চিত্ত থাকতে পারে না। तो पत्नी का पति तरफ बहुत मोह जाता है। तुम बच्चे समझते हो यह दुख धाम है। अब सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है। युक्तियाँ रचनी है, हम बाप को कैसे याद करें? उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। यह आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है, शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी, তাই না? সঙ্গম যুগের কমাল হি হলো যে চোখে দেখা যায় না তাকেই ভালোবাসবো, তাই না? অদ্ভুত ভালোবাসা। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था। लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था,
फिर एक दिन ख्याल आया, लक्ष्मी दासीपन पाँव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो आर्टिस्ट को कहा, इससे लक्ष्मी को मुक्त करा दो, তাই না? আগে কি হতো, আগে তো প্রিন্টেড ফটো থাকতো না, ইয়া তো প্রতিমা হবে ইয়া তো আঁকা হবে, তাই না? আগে তো প্রিন্টেড হতো না। তো বাবা বলল, লক্ষ্মী কেন পা দাবাবে, ওকে দাসীপনা থেকে মুক্ত করে দাও, তাই না? तो बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में एक मुरादी के बक्स में, তাই না? ব্রহ্মা বাবা তার নিজের অনুভব শোনাচ্ছে, একটা লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র পকেটে থাকতো আর একটা মুরাদির বক্সে, মানে গদ্দিতে বসতো না, আগে আগে তো টেবিল চেয়ার থাকতো না, আগে তো ব্যবসায়ীরা কেমন বসতো, গদি গদি ফেলতো আর বাস্ক থাকতো, তো সেই বাস্কের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ চিত্র রাখতো। तो घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था, कोई देखे नहीं, नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है, তাই না? দেখো, যে ছিল নিজে নারায়ণ, সে বসে নিজেই লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখে যাচ্ছে, মানে যেটা আমরা কদাচিৎ নিজেই ছিলাম তাকেই দেখে যাচ্ছি, তাকেই পুজো করছি, তারই গুণকীর্তন করছি। কি ওয়ান্ডারফুল দিনকাল হলো, তাই না? तो बाबा बोलছেন, पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नौधा होती है, वैसे यह याद भी नौधा होनी चाहिए, इससे प्राप्ति बहुत भारी है। उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में धंधे आदि में मेहनत लगती है, कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। बाबा बोलছেন, एक जन्म মেহনত করবে, ইনকাম করবে, তো এক জন্মই খাবে। যত যদি বেশি ইনকাম করে রেখেও যাও, পরের জন্মে কিন্তু পাবে না ওটা, পরের জন্মে আবার মেহনত করতে হবে। কিন্তু বাবা বলছেন, এই জন্মে যে মেহনত করবে, এবার কুবেরের খাজানা জনম পর জনম, যুগের পর যুগের চলবে, আর অত খাটনি আর করতে হবে না, তাই না? तो जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे, कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं, उनको तो याद करना चाहिए ना। कहते हैं श्वासोश्वास याद करो, কতটা याद करो, কতবার শ্বাস প্রশ্বাস যায়। तो बाबा बोलছেন, गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो। দেখেছেন কোনো সাধু সন্ন্যাসীকে দেখেছেন মালা ফেরতে? একবার আমি ব্যাংকে গেছি, সেখানে রানাঘাটে তখন ছিলাম সেন্টারে, তখন ব্যাংকে গেছি, সেখানেও দেখছি সন্ন্যাসী বাবা মালা ফেরছে, কিন্তু এদিক ওদিক দেখছে, কতটা লাইনটা এগোলো, কতটা লাইনটা এগোলো দেখছে, কিন্তু হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ চলছে, মালা যাক। আমি বললাম, বাবা কত ইয়াদ, মানে যাই হোক, ওরা তো ইয়াদ তো নামটাকেই মানে, তো কত কত নিষ্ঠা আছে না, কমসে কম নিষ্ঠাটা তো শিখি ওর থেকে, তাই না? যে দেখো, যাই হোক, বুদ্ধি যেখানে যাক, নাম তো ছাড়ছে না, তাই না? তো আমরা, আমাদের তো বাবা বলেছে যে বুদ্ধি থেকেই ইয়াদ করো, কি করে ভুলে যাই, এত নিষ্ঠা তো আমার মধ্যেও নেই, তাই না? যে সারাক্ষণ বাবাকে ইয়াদ করব, তো শেখার তো আছে না। तो माला फेरो, राम राम करते रहो, बस राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं,
राम राम की मस्ती में झूलते हैं, जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं, एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो और कुछ याद न आए। तो बाबा की मंत्र दिएছে অজপা জাপ, মানে মুখে আওয়াজ হবে না, জাপ করবে কিন্তু মুখে আওয়াজ হবে না। परंतु माया भी सामना करती है। এবার মনে তো মায়াকে তাই না সামনা করার সুবিধা হয়ে যায়, তাই না? মন তো বলে না লোকেরা ঘোড়া আছে, সেকেন্ডের মধ্যে তাই না পিছলে যায়, তাই না? ঘোড়া এমন হয় দেখবে যারা ঘোড়া ব্যবহার করতো দুদিকে এরকম কাঠ লাগিয়ে দিত, তাই না, যাতে চোখ সোজা তাকায়, না হলে ঘোড়ার চোখ যেদিক যাবে সে সেদিক ছুটবে, তাই না? ঘোড়া খুব চঞ্চল। তো বাবা বলছেন ভক্তি মার্গ মে থোড়ে হি মায়া সামনা করতি হ্যায়, তাই না? ভক্তি মার্গে মায়া কোনো কিছু করে না, কেননা জানে এই কিছু পাবে না, ও যা করছে করুক খুশি, তাই না? यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध, তাই না? বলে না দেবতার অসুরদের যুদ্ধ, তাই না? অন্য ধর্মগুলোতে দেখায় যে ভগবানের দূত আর শয়তানগুলোর যুদ্ধ, তাই না? সব দেখায় এইরকম করে। তো সেইগুলো কারা? কালো কালো পড়ে থাকে সেই শয়তানের দূত, ওরা কারা? ওরা কোথাও বাইরে নেই, ওরা কোথায় আছে? সব ভিতরে, তাই না? ভগবানও দেখা যায় না, শয়তানও দেখা যায় না, অথচ যুদ্ধ ঠিকঠাক বোঝা যায় কি না, তাই না? যে বুঝে না মানে সে ব্রাহ্মণ জীবনে নেই, কেননা ব্রাহ্মণ জীবন মানে ভগবান অর্জুনকে বলেই দিয়েছে যে তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে, তুমি যুদ্ধ করার জন্যেই জন্ম নিয়েছো, এটা তোমার নিয়তি আছে, তুমি এর থেকে পালাতে পারবে না, তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে, তাই না? तो नाटक तो यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। अभी है संगम युग, माया के उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तो माया की पॉजिटिव संकल्प বাবা একবার অব্যক্তবাণীতে বলেছিল না, শুদ্ধ সংকল্প করবে, মঙ্গলকারী সংকল্প করবে, চাহে নিজের জন্য চাহে অন্যের জন্য, তথাস্তু করতে শিব বাবা আসবে, ভগবান আসবে। আর নেগেটিভ সংকল্প করবে, অমঙ্গলকারী অশুভ সংকল্প করবে, চাহে নিজের জন্য চাহে অন্যের জন্য, তথাস্তু করতে শয়তান আসবে, মায়া আসবে। মনসা বলবে তোমাকে না, আমাকে ডাকছে, আমি যাই, আমি পাওয়ার দেব যাতে সে নেগেটিভ ভাবনাটা করতে পারে, তাই না? তো বাবা বলছেন সব রইল তোমার হাতে চাবি, যে তুমি কাকে আহ্বান করবে, তাই না? तो माया के उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। এই জন্যে একদম বাবাকে প্রতিজ্ঞা দিতে হবে যে কোনো অশুভ কোনো অমঙ্গলকারী নিজের প্রতি বা অন্যের প্রতি কথা ভাববো না, তাই না? নেগেটিভ ভাববো না, যে আমার যোগ লাগছে না, আমার পুরুষার্থ হচ্ছে না, তো কে তথাস্তু করতে আসবে? মনসা বলবে একদম ঠিক কথা বলেছ, তোমার আরও যোগ লাগবে না, আমি সে উপায় করে দেব, তাই না? তো যদি আমি ভাবছি যে আমার যোগ লাগছে না বা আমার পুরুষার্থ হচ্ছে না, তার মানে কি আমি বাবাকে ইয়াদ করছি যে বাবা কেন আমার যোগটা হচ্ছে না, কেন আমার পুরুষার্থ হচ্ছে না, তার মানে তো আমি বাবাকেই ইয়াদ করছি, তাই না? ওই জন্যে কখনো হচ্ছে না করে নিজেকে অভিশপ্ত করবে না, তাই না? तो तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्य को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। यह फिर माया रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्तियाँ तो बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं।
तुमसे कोई पूछे तुमको यह संन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, बोलो परमपिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर संन्यास कराए, তাই না? কেউ যদি বলে তোমার গুরু কে ওখানে, বলো ভগবান শিব বাবা। তো বাবা বলছে অবাক হয়ে যাবে তারা, ভগবান আবার কারো গুরু হয় নাকি, তাই না? তো বাবা বলছেন এইরকম কেউ আছে? কেউ যদি বলে যে কে তোমাকে এইসব কথা উল্টো পাল্টা শেখাচ্ছে, তো গর্ব করে বলো, বলো ভগবান এসে শেখাচ্ছে, শিব বাবা এসে শেখাচ্ছে, তাই না? ভগবান এসে আমাকে সন্ন্যাস শেখাচ্ছে, তাই না? वो सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं, यहाँ बाप आकर कहते हैं देह सही जो भी संबंध हैं उनको छोड़ो, इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया का याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़े कहेंगे। सन्यासी कखनो बोलबे जे पुरानो पुरानो दुनियाके भूले আমাকে याद करो, কেননা জানে সন্ন্যাসী যদি এটা বলে দিল তাহলে ওর কাছে কেউ যাবে না, তো টাকা পয়সাও আসবে না, বেচারা ফেসে গেল, তাই না? ওই কারণে সন্ন্যাসী বলবে না, কিন্তু বাবা কি বলবে, যে আসবে পাক্কা বাচ্চা আসো, তাই না? অনেকবার বলা হয়েছে যে তুমি তোমার নিয়ম পাল্টে দাও, এখানকার জ্ঞান খুব ভালো, খুব ভিড় হয়ে যাবে। বাবা কি বলল, আমার তো মজবুত কাঁধ চাই, পবিত্র কাঁধ চাই, যার উপরে শতযুগের পিল্লর দাঁড়াবে, তাই না? যেমন তেমন কাঁধগুলোকে নিয়ে কি করব, সে তো শতযুগ ঢিলে ঢালে হয়ে কলিযুগ হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্যে কে আসবে না আসবে তার ব্যাপার, কিন্তু ভগবান যা খুঁজছে তা খুঁজছে, আর সেটাই সে খুঁজবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसीलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सर्वधर्मानि परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, मैं फलाना हूँ, यह हूँ, वो सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो सर्वधर्मानि परित्यज्यम মানে কোন ধর্মকে ছাড়ব, দেহের ধর্মগুলোকে ছাড়ব, আর মামেকম শরণম ব্রজ, আমার এককে মনে করো, দেহ আর দেহের দুনিয়ার মোহ ছাড়ো। तो 84 जन्मों को तो तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस जाते हैं, ताली बजानी चाहिए। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, अपने को देही समझना है। कि মনে করতে হবে আমি 5-6 ফুটের দেহ নেই, দেহের মধ্যে থাকি, দেহি আত্মা রথি। এই জন্যে যেটা হিন্দি ভাষা হয় না, তো হিন্দি ভাষায় মোড়াকে বলে অর্থী যাচ্ছে, মানে অযুক্ত রথি, মানে যেখানে রথি নেই সে যাচ্ছে। তো রথি হলো কে, আত্মা, ড্রাইভার। তো ড্রাইভার আলাদা আর গাড়ি আলাদা, তো 5-6 ফুটের দেহ আলাদা, আর আমি আত্মা জ্যোতি রথি ড্রাইভার আলাদা, তাই না? তো নিজেকে দেহ নয় देही মনে করতে হবে। हम आत्मा पहले पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए। বাবা বলছেন আগে ফর্সা লক্ষ্মীর মতন ফর্সা গোরা ছিলাম, এখন কি হয়ে গেছে, কালি, তাই না? সব কলঙ্ক লেগে গেছে, কলঙ্ক মুছবে তবে আবার লক্ষ্মী হবে, তাই না? अब वापस जाकर फिर आए स्वर्ग में राज्य करेंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है, शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। श्री कृष्ण के साथ
भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना, कोनो नतून कथा तो ना। भक्ति मार्गेও যে যাকে ভগবানকে ভালোবাসতো তার সঙ্গে মনে মনে গল্প করতো। তো বাবা বলছেন কোনো নতুন কথা তো না, এটার প্র্যাকটিস তো আগেও আছে, তাই না? तो शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। यह माताएं बड़ी मीठी हैं, गाँव वालों में भाव अच्छा रहता है। साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गामड़े का छोरा कहते हैं ना। श्री कृष्ण तो गामड़े का छोरा बन न सके। গ্রামের বাচ্চা হবে শ্রীকৃষ্ণ, গরু চারাতে যাবে, সে তো হলো বিশ্ব মহারাজ কুমার, বিশ্ব মহারাজার সন্তান। সে কখনো গরু চারাতে যাবে? তাই না? তো গরুর রাখালের কাজ কে করে? সে হচ্ছে কৃষ্ণই করে। কিন্তু কখন করে? যখন সে ব্রহ্মার রোলটা প্লে করে, তখন সে হয় গোপাল। দেখো ব্রহ্মা বাবার, তাই না, ওর কত গরু আছে না, গরুই গরু ভর্তি আছে, তাই না, সব কটা চারিদিক। তো वो तो स्वर्ग का मालिक है, इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी। মানে ব্রহ্মা বাবার কথাগুলো কৃষ্ণের চরিত্রের সঙ্গে জয়েন্ট করে দিল, তাই না? गामड़े का पूरा अनुभव इनको है। तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गामड़े का छोरा बन न सके। हाँ, यह दादा छोटेपन में था, पला ही गामड़े में हूँ। तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा ने मुख्य बात समझाई, सारा मदार है याद पर, याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? इम्पॉसिबल है, তাই না? বাবা কখনো বলে না কি সাজন ভুলে যায় সজনীকে, এটা বলে না। কি বলে? বলে সজনী কোনো দিন ভোলে সাজনকে, তাই না? কেন? সাজনগুলোর বুদ্ধি তো, তাই না, টাকা পয়সায় থাকে, তাই না? ওই জন্যে দেখো বাবা একুরেট, তাই না, एग्जाम्पल খুঁজে আনে। तो इम्पॉसिबल है, यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत, निरंतर याद के अभ्यास से विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। গতকালের বরদান মনে আছে তো? কেমন হবে ধর্মরাজপুরীর সজা? লাস্টের সময় সব, তাই না, যাদের সঙ্গে অন্যায় করেছ তারা সব হন্টর নিয়ে, আগুন নিয়ে, তেল নিয়ে, তাই না, সাপ বিছে নিয়ে তোমার কাছে আসবে সব ভয় দেখাতে, তাই না? তো বাবা বলছেন বিজয় মালা মে आ नहीं सकेंगे। যে ধর্মরাজপুরীর সাজা খেয়ে যাবে তাকে বিজয় মালা দিয়ে বরণ করা হবে না, তাই না? বিজয় মালা দিয়ে বরণ কার হবে? যে অন্তমতি সৌগতি এক বাবার ইয়াদে থাকে, বিজয়ী আত্মা, তাই না? तो कमाल है बाप की, जो बूढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। यूँ तो कोई चित्र की दरकार नहीं है, परंतु माया भुला देती है, इसीलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास, रास्ता देख लिया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और कोई पंडा होता ही नहीं है, তাই না? একদম বেস্ট পান্ডা হচ্ছে শিব বাবা, আর কোনো পান্ডার দরকার নেই। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा, তাই না? এর মানে কি হলো? ইন্দ্রপ্রস্থ হলো মধুবন। ইন্দ্র মানা যারা ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে বিজয়ী হয় তারাই মধুবন যাবে। ইন্দ্রিয়র উপরে কন্ট্রোল করবে, নিয়ম পালন করবে, তারাই যাবে ইন্দ্রপ্রস্থে মধুবনে।
এবার যদি কেউ অসুর লুকিয়ে চলে যাবে, মানে মিথ্যা বলে চলে যাবে, তো মিথ্যা বলে যদি চলে যাবে তাহলে কি হবে? বাবা বলছেন তো পাথর বুদ্ধি বন যায়গা, তাই না? মানে সে সেখান থেকে এসে আর জ্ঞানে চলতে পারবে না, তাই না? তো বিশাল পানিশমেন্ট হয়ে যাবে, তাই না? ওই কারণে কখনো মিথ্যা বলে বাবার বাড়ি যাবে না, তাই না? মেহনত করবে, দরকার পড়লে অপেক্ষা করবে, তাই না? বারবার তো বাবার কাছে যাবার অপশন আসে, তাই না? পরের বার যাবে, কিন্তু সত্যি কথা, সত্যি পুরুষার্থ করে যদি যাবে তাহলে এত অনুভব নিয়ে আসবে। আর যদি বিনা তপস্যা, বিনা পুরুষার্থে যাও, কিচ্ছু অনুভব পাবে না, তাই না? তো আমরা তো অনুভব পেতেই যাই। তো মেহনতের ফল মিষ্টি হয়, আর ঘুরতে বেড়াতে গেলে কি মিষ্টি হবে? সেটা মিষ্টি ফল হবে, তাই না? তো তপস্যা করে যেতে হবে, তাই না? এখান থেকে স্থিতি তৈরি করে যেতে হবে, অমৃতবেলার প্র্যাকটিস করে যেতে হবে, তবে তো সেখানে 3টে থেকে উঠব। আর এখানে যদি প্র্যাকটিসই নেই যে 4টে উঠি, তো সেখানে 3টে থেকে উঠব কি করে, তাই না? तो बाबा बोलचन बाबा तो अंतर्यामी है ना, यह बाबा बाहरयामी है। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको और जो पतित आकर बैठा होगा उन दोनों को सजा मिलेगी, তাই না? দেখো, কেউ যদি মিথ্যা বলে যায় ওর তো যা হবে হবে, যে নিয়ে যাবে মানে আমার উপরেও তার সমস্যার প্রভাব পড়ে যাবে। আর এর অনুভবই আমি হয়েও গেছি, তাই না? যেবার প্রথমবার এখান থেকে যাওয়া হলো তখন একজন সেরকমই কেউ ছিল, আর সেটাকে নিয়ে প্রচুর সমস্যা আমাকে ফেস করতে হয়েছে, তাই না? তো জ্ঞানে তো চললই না, কিন্তু অনেক সমস্যা, অনেক তুফান, ঝড় তুফান বইয়ে দিল, তাই না? তো ভুক্তভোগী হতেই হবে, তাই না? কেননা নিমিত্তরও ভুল, তো সে জানে অনজানে ভুল তো ভুলই, তাই না? জেনে করো না জেনে করো, এই জন্যে কখনো মিথ্যা বলে যাবে না, প্রপর তপস্যা করেই যাব। इसीलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। लौ ऐसे कड़े हैं, कोई पतित छिछी को नहीं बिठाना चाहिए। देखो बाबा की बोलছেন, তাই না? একদম পবিত্র আত্মারাই যাবে সেখানে, কখনো ভুল বলে মিথ্যা বলে যাবে না। नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे, ना হলে পানিশমেন্ট হয়ে যাবে। यहाँ कोई चोरी ठगी चल न सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना, তাই না? কাকে ঠকাবে? বাবা তো সব জানে, বাবা তো সবার মধ্যেই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছে, কাকে ঠকাবে? নিজেকে ঠকাবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सभी की याद को समेट, सभी की याद को समेट बुद्धि योग सभी से तोड़, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है। बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है।
शिव बाबा की कोठी बनाए, शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है, उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। दूसरा, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर गोरे थे, हम पहले कितने सुंदर गोरे थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर, ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है, ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो बाबा राज के स्पेशल होमवर्क, आज के सारा दिन की करब, निजेर संगे कथा बोलबो और बाबार संगे घड़ी घड़ी कथा बोलबो, बारे बारे कथा बोलबो, ताई ना। वरदान, स्वचिंतन और स्वदर्शन, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान, हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले, हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव, बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए, हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो, सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो बाबा बोलছেন हीरेर मतन बहुमूल्य जीवन अनुभव करते हले कि चाই स्वचिंतन और स्वदर्शन चक्रधार, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं, केवल दो बातें हैं, एक परदर्शन, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन, दूसरा परचिंतन। तो बहुमूल्य हीरे के दाग के बनाए परचिंतन परदर्शन। যেই অন্যের কথা ভাবলাম আর অন্য কে কি করছে দেখলাম, হিরে ক্ষয় হতে শুরু হয়ে গেল, তাই না। यही दो बातें संग के रंग में, यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है।
इसीलिए इस मूल बीज को समाप्त कर, इसीलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो। इसीलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग लग नहीं सकता, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। सदा बेदाग सच्चा हीरा, सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ अमूल्य हीरा, चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे, चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। तो बाबा আজকে বেদাগ হীরা হতে বলেছেন। আর বেদাগ হীরা কিভাবে হব? যত নিজের স্বচিন্তন করব, নিজের উন্নতির চিন্তা করো, সুদর্শন চক্র ঘুরাবো, তাই না? নিজের স্ব উন্নতির চিন্তা করবে তো হীরা চকচক করবে। আর যত মনের ভিতরে কে কি বললো, কে কি করলো ভাববো, অত হীরেতে দাগ লেগে যাবে। তো আজকে সারা দিন অন্তর্মুখী হয়, নিজের মনকে দেখব যে আমি স্বচিন্তন করে হীরেকে চকচক করাচ্ছি, নাকি পরচিন্তনার পরদর্শন করে হীরে ধুমিল করে দিচ্ছি, ধুলো লাগিয়ে দিচ্ছি, তাই না? তো আজকে বাবার এটা বিশেষ হোমওয়ার্ক। स्लोगन, विचित्र बाप के चित्र, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही, और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं, याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। তো চরিত্রবান কে হবে? যে এক বাবার চিত্রকে মনে করবে আর চরিত্রকে মনে করবে। তো আজকে পুরো মুরলিতে বাবা একটাই কথা বলে গেল, ইয়া তো নিজের স্বচিন্তন করো, নিজের সঙ্গে কথা বলো, ইয়া তো বাবার সঙ্গে কথা বলো, সুদর্শন চক্র ফিরাও, কিন্তু অন্যের কথা আজকে ভাববো না, দেখবো না। যদি কেউ কিছু বলে, যদি কেউ কিছু করে, তাহলে বুদ্ধিতে ফুল স্টপ লাগাও, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো সবাই ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্ম বতনে চলুন, অব্যক্ত ফরিস্তা বাপদাদার সামনে দৃষ্টি নিন, বাবাকে ভোগ খাবার, নিজেও বাবার থেকে ভোগ নিন। চলো।